Dobrodošli na kanal Obijanje brave. Ispred sebe imam alat koji da sam imao pre 15 godina kada sam počinjao da se bavim bravama. Sigurno bih mnogo lakše i brže naučio da obijam brave nego sa kineskim alatom koji sam tada kupovao. Ovdje se radi o dva seta alata. Jedan je za početnike, a drugi za one koji bi hteli da im obijanje brava bude hobi. Po čemu se ova dva seta alata izdvajaju od drugih i da li ih vredi imati? Ostanite sa mnom i saznajte. Oba ova seta alata su dizajnirana i napravljena u Nemačkoj pod brendom Lockmaster, iza koga stoji kompanija Wend koja ima tradiciju dugu skoro 40 godina u proizvodnji alata za obijanje brava. Ovaj set za početnike koji se može kupiti preko sajta firme Wend namijenjen je onima koji su znatiželjni i žele da vide da li bi i oni mogli da obijaju brave, kao i za one koji vole da imaju razne vrste alata tu negde pri ruci, zlu ne trebalo. U ovom setu za početnike nalaze se ova dva napinjača. Oni su različitih dimenzija u zavisnosti širine ključaonice. Onda ovaj poludijamant koji se generalno koristi za većinu katanaca i pokazao se veoma dobar. Zatim ovaj alat oblika polulopte koji se koristi za bravice na fijokama. Dalje Bogota grabulja i grad grabulja koriste se za grabuljanje svih vrsta brava. Zatim ovaj jedan veoma koristan alat koji se zove zmica i koji je kombinacija ili hibrid alata za grabuljanje i alata za bockanje pinova. Zatim ova srednja kuka koja je dobra za bockanje sigurnosnih pinova i na kraju ova mala kuka koja se koristi za bockanje i podešavanje svih vrsta pinova. I to je sve spakovano u ovu futrolu od eko kože. Zanimljivo je da samo jedan alat iz ovog seta ima rukohvat, ali pošto se ovdje radi o alatu za početnike i sve one koji nisu sigurni koliko će im ovaj alat koristiti i trebati, firma Wend je odlučila da u ovom setu samo jedan alat ima rukohvat. Time se došlo i do niže cene, a ko bude hteo može na njihovom sajtu naknadno da kupi ručke. One izgledaju ovako, uz njih idu i ovi šrafovi koji se veoma lako postavljaju i evo kako izgledaju u drugim bojama, a sa druge strane tu je ovaj alat, set alata za naprednije početnike. On je namenjen svima onima koji bi želeli malo češće da obijaju brave i da im to bude hobi. Zato ovaj set, pored dva osnovna napinjača, ima još dva, 4
ukupno, a pored svih alata kao u setu za početnike ima i ovu plitku kuku za koju su ljudi iz firme Wend smatrali da će pomoći u obijanju brava koje u sebi imaju neke nezgodne sigurnosne pinove. Kao što se vidi, umjesto jednog rukohvata ima ukupno 4. Dakle, kao što rekoh, set za one koji planiraju češće da obijaju brave. Sada ću naravno da pokažem i koliko je ovaj alat stvarno upotrebljiv u praksi, samo da ovo sve sklonim. I evo ispred sebe imam najzastupljeniju bravu na Balkanu, LZ, koristim ovaj kraći napinjač, stavljam ga u gornji deo ključonice i ovu malu kuku. Idem od prvog ka 5. pinu. Samo da okrenem malo da to može i da se vidi. Klik na jedinici, klik na dvojci, trojka, četvorka, petica, vraćam se unazad. Jedna lepša, klik na trojci. Evo, četvorka i gotovo. LZ je obijen. Sada katanac titan. Stavljam isti ovaj napinjač u donji deo ključonice. Koristim ovu zmicu i ići ću kombinaciju grabuljanja i bockanja pinova. I evo, vidjeli ste koliko je to lako slovenački titan. Znači, alat je funkcionalan. Dalje imam ovaj katanac, to je kineska kopija američkog katanca. Samo da nađem, za njega ću koristim ovaj duži napinjač. I kao što sam rekao, evo, čak i nemam držač rukohvat za ovaj dijamant, ali evo pokazat ću da može i bez njega. Gotovo. A sada ću, pošto nisam imao uslova, pustiti snimak gde koristim ovaj alat u obliku lopte na bravici za ormar. I to bi bilo to. Linkove gde možete kupiti ove alate se nalaze u komentaru ispod. A ako imate bilo kakve pitanja i mišljenja o ovome, slobodno to napišite u komentaru dole. A ako vam se svidio ovaj video i želite da vidite još ovakvih, kliknite na like i subscribe. Hvala na pažnji i zapratite kanal Obijanje brave.